Yan po si Inces. Yan. Ses, sinong magulang mo? Pala tita, inuna tita. Oh, galing mo. Very good. Yan po. Tapos natin po interviewin si Princess Kolokoy. Wala po, may aswang po. Yan po. Sige nyo po, aswang po. Yan o. Sinisipa ko po yung aswang. Ayan po. Yan. Oh. Ayan po. Hinakabayo po ni Princess Kupal. Yan, si Mother. Mother! Hi! Yan po, kita-kita nyo po. Yan. Naku, ano yan? Tingnan natin. Ay, baboy! Ito, tatawa-tawa si Judy. Ito ka. Yan. Nakita nyo po. Naiihi na po ako. Joke lang. Putangin mo. Yan po. Yan po. Yan po. Siya po. Baby dad. Mga baliw po talaga yan. Pagtsagaan nyo na. Yan. Nakita nyo po. Ito, si Miming. Ming. Yan. Yan. Kitang-kita nyo po. Yan, yan. Pogi ata to. Ha? Pangit yung bolas na ganyan. Baby daddy. I'm sorry. Yan. Kitang-kita nyo po. Ito po yung aming kwarto. Nagkakaroon po yung dalawa. Oh, yan. Dami na yan. Ayan po. Ako muna, Kuya Jay. Yan. Wala sa mga rubber